अस्सलामु अलैकुम। आई लव यू मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत हो? आज की फिर सुबह का आपको बहुत बहुत सलाम। अच्छी खूबसूरत सुबह है, मौसम बहुत अच्छा है और कुलू लिन्ना से हुस्ना हमेशा लोगों से अच्छी बात है। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके बनाने लगा हूँ ना, वो जूतों वाली सरकार, बूटों वाली सरकार खुद ही उस बूट के नीचे आ गई। अब बताएं, आपको कोई पता लगा है कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बूट वाली सरकार बूट के नीचे आ गई, या पंजाबी में कह दी जुत्ती वाली सरकार जुत्ती दे थले आ गई। ये है जनाब फैसल वाडा। हाँ जी, इमरान खान का चहेता, लाडला और कौमी असम्बली का रुकन और वज़ीर मौसूफ, जिसके पास बड़ी अहम वजारत है, वो बूट के नीचे आ गया। जी हाँ, वही बूट जिसका उसने पिछले दिनों काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में मेज़ के ऊपर बूट रख दिया था। ये भी तारीख की पहला एक शख्स है जिसने मेज़ के ऊपर बूट रख दिया था, और सारे लोग बड़े हैरान हुए थे कि इमरान खान ने कैसे कैसे लोगों को इकट्ठा किया हुआ और कैसे कैसे वज़ीर बनाए हुए हैं, जिसको इतना एहसास नहीं हुआ कि वो घर से बूट लेके आया प्लानिंग करके कि आज मैंने ये मेज़ पे रखना है। उसे ये नहीं पता कि ये बूट तो उन्होंने खुद जो है ना, जिस तरह उसकी ज़बान में अगर मैं बोलूँ तो उन्होंने खुद ही चाटा हुआ है ये बूट, और चाट चाट के उसको पॉलिश किया हुआ है। तो हुआ ये कि जनाब, चूँकि उसने बूटों वाली सरकार की भी तौहीन की है सारा कुछ, तो कहीं से एक शख्स निकला और उसने उसके कागजात चेक किए तो फैसल वाडा जो है अमरीकी निकला। दोस्तों, अमरीकी। आप यकीन करें, इमरान खान के जितने मुशीर हैं ना, आधे से ज़्यादा वो फॉरनर है। जब भी हुकूमत को इधर उधर को दाएं बाएं होगी या कश्ती में सुराख होने लगेगा, इन्होंने छलांग लगानी है और ये अपने अपने मुल्कों को जाएंगे। फैसल वाडा अमरीकी, जुल्फी बुखारी बरतानवी, और जितने इसने ये स्टेट बैंक का गवर्नर, ये जो वज़ीर ख़जाना, मुशीर ख़जाना उसे कहते हैं, हफीज़ पाशा, ये सब फॉरनर है। इनमें से कोई भी इधर नहीं है। वैसे तो इमरान खान भी आधा फॉरनर है, उसके बच्चे वहाँ के सिटीज़न हैं। इमरान खान को वहाँ जाते हुए देर नहीं लगेगी जब हालात बिगड़ेंगे तो, क्योंकि इमरान खान के दोनों बच्चे सिटीज़न हैं वहाँ के, यूके के। तो दोस्तों, बात यह है कि ये पिकनिक मनाने वाली हुकूमत, अवाम दुश्मन हुकूमत का एक और वज़ीर जो है ना, वो बूट के नीचे आ गया है। और एक शख्स है, समाजी रहनुमा है, फ़ाइक शाह, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये सबूत पेश किए हैं कि जब इलेक्शन हुए थे और फैसल वाडा ने अपना हलफनामा जमा करवाया कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं ड्यूअल नेशनल नहीं हूँ। एक तो हलफ ये ना पाकिस्तानी, ये तो सारे ही पाकिस्तानी है। एक ये है कि मेरे पास कोई और किसी मुल्क की शहरियत नहीं है, ये हलफ उठाना पड़ता है। तो इसने वो मई में इलेक्शन हुए, तो मई में इसने वो हलफ उठाया। तो जब कागजात को चेक किया गया तो उसने जो अमेरिकन कौंसलेट है कराची में, उसमें जून में दरख्वास्त दी जीतने के बाद। उसने कहा मैं इतना रिस्क नहीं लेता, हार भी जाऊं और अमेरिकी शहरियत भी छोड़ दूं। तो जब वो जीत गया तो उसने अमेरिकी कौंसलेट में दरख्वास्त दी, उसके ऊपर डेट है जून की, इलेक्शन जीतने के बाद की, और हलफ होता है इलेक्शन से पहले। तो उसने दरख्वास्त दी कि मेरी अमेरिकी शहरियत ख़त्म की जाए। तो चुनाचे वो दरख्वास्त पकड़ी गई है और इलेक्शन कमीशन में जो है ना वो केस जो है ना अब दायर हो गया है। तो पहले 2 सेनेटर जो हैं
وہ اسی وجہ سے نااہل ہوئے ہیں کہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی تھی، 2 ملکوں کی نیشنلٹی تھی، 2، ایک پاکستان کی اور ایک دوسرے کی۔ تو یہ پکا واضح قانون ہے، پکا قانون ہے، بطور وکیل بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے فیصل واڈا، اس کی چھٹی سمجھیں۔ آپ یہ جتنے دن اپنے کیس کو لٹکا سکتے ہیں لٹکائیں، جیسے فارن فنڈنگ والا کیس ابھی تک لٹک رہا ہے، جس میں یقین کریں پوری پی ٹی آئی جاتی ہے، لیکن اس کا 5 سال سے تو وہ چل رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں نا یہ کتنے منصف ہیں اور کتنے انصاف پسند ہیں یہ تحریک انصاف والے۔ 5 سال سے وہ کیس چل رہا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہونے دے رہے۔ تو اب جناب یہ فیصل واڈا صاحب وہ چھری کے نیچے آ گیا ہے، بوٹوں والی سرکار کی جناب چھٹی ہونے لگی ہے۔ اور اس کے اگر پہلے بیان کوئی دیکھیں نا آپ سوشل میڈیا سے نکال کے، تو یہ کہتا ہے جناب اس کو پکڑو اور تلوار والی چوک پہ لٹکا دو اور پھانسی چڑھا دو، اور اس طرح کے۔ یہ بڑا انتہا پسند شخص ہے فیصل واڈا جو ہے، تو اس لیے اس نے یہ بات کی ہے۔ اور اس پروگرام پہ کے جو ہے نا وہ کاشف عباسی صاحب کو بھی سزا ملی ہوئی ہے۔ ویسے کاشف عباسی صاحب بھی بے گناہ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، کیونکہ جب اس نے جوتا نکال کے میز پہ رکھا تھا تو کاشف عباسی کہنے لگے کہ یار میں نے سمجھا بندوق ہے، یہ تو بندوق سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ کاشف عباسی کو پتہ تھا کہ وہ جوتا لائے گا، جوتا لا رہا ہے اور لایا ہے، یہ اس کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد کاشف عباسی نے جب اس نے جوتا اوپر رکھ دیا تو یہ نہیں کہا کہ اب اس جوتے کو ہٹا دو، یہ تو اس کا میزبان کا فرض بنتا تھا نا۔ چلے جی مانتے ہیں وہ نہیں لایا، سارا کچھ کیا، تو جتنے عرصہ وہ پروگرام چلا ہے تو کیا کاشف عباسی نے اس کو کہا ہے کہ یہ جوتا میز سے نیچے رکھو بھئی، یہ انسلٹ ہے، اور یہ میز جو ہے کھانے پینے والی چیز ہے، اور اس طرح جوتا آپ نے اوپر رکھ دی ہے؟ تو اس لیے جو ہے نا کاشف عباسی کے اوپر 2 مہینے کی پابندی لگی ہے۔ ہم پابندی کے تو خلاف ہیں، لیکن کاشف عباسی بھی اس میں آن بورڈ ہے، اس لیے میڈیا میں اس کے حق میں کوئی اتنی زیادہ دلائل نہیں دیے جا رہے، کیونکہ کاشف جب بھی جو ہی چلے وہ جوتا نکالا تھا اس نے، کاشف عباسی کہتا نہیں بھائی نہیں، اس پروگرام میں ایسا نہ کریں اور چھوڑیں۔ حالانکہ قاہرہ صاحب نے کہا کہ قاہرہ صاحب نے، قمر زمان قاہرہ نے، کہ ایسا پروگرام ہوا تو ہم ایسا نہیں آئیں گے۔ تو یہ خوشخبری ہے کہ جوتوں والی سرکار سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، اگلی ویڈیو تک۔